Ah, moi, je sais qu'il m'a choisi pour mon sourire. Voilà, c'est ça qu'il voulait, il veut juste que je sois naturelle. Il me dit surtout ne joue rien. C'est le rôle de Muriel, qui est une professeure d'anglais dans les années 60, qui est venue au Maroc parce qu'elle est fiancée avec un Marocain qui lui fait ses études en France. Donc elle est venue voilà, pour travailler en tant que professeure et découvrir le Maroc avant son mariage. Et voilà, il y a un de ses élèves, Larbi, qui est le héros, qui tombe amoureux d'elle. Voilà, parce qu'elle lui sourit innocemment, elle est amusée. Et il tombe amoureux, il l'invite chez lui, chez ses parents. Donc elle découvre la famille marocaine et découvre les coutumes, la vie marocaine. كنلعب الدور ديال العربي السلمي لأن هو واحد الطفل ماشي طفل هو واحد الشاب وديجا كانوا جوج ديال الأفلام كان فيهم طفل وكان فيهم كذلك شاب في الإعدادية الآن العربي في المرحلة ديال التعليم الثانوي. العربي هو واحد الشخصية محايدة مهتمة كثيرا بالفكر العربي ديال مرحلة الستينات لأن الشخصية هي كانت كتعيش في 1960 والسنوات التي تليها. غادي يبدا تنفتح شويه الافكار ديالو على الفكر العربي على طه حسين نجيب محفوظ الى اخره ديال ذاك الفتره ديال الستينات. قل ما تمشيش من المغرب واش راح لا قل لها قل لها واخا ما دخلاتش الاسلام ولا حنا كنعتبروها مسلمه. هذه ثالث مره كنشتغل مع سيمون السميحي. الدور ديالي كان هو الدور ديال الام ديال العربي. انا مزوجه بالفقي اللي هو الاب العربي اللي هو كبير عليا في السن. سكننا في واحد الحومه في المدينه اللي هي حومه زعما بسيطه جدا، وانا كنت دائما كنطمح انني نخرج من دارنا ولكن على اساس انني نعيش في دار مزيانه وكبيره وضاويه وداك الشيء. في حين ان مع الاب ديال العربي كان داك الحياه بسيطه وانا دائما كنت ما كنتش سعيده بزاف. الثلاثيه اللي كيدير كنا درنا الجزء الاول اللي كان سميتو العايل والثاني اللي سميتو الخطاف وهذا الجزء الثالث اللي كيحكي فيه على حياه ديال واحد الشاب اللي كيتدرج من الطفوله ديالو حتى يعني التحاقه بالدراسه ديالو بالخارج والعمل ديالو في اطار السينما. الممثل السميحي هو فيه واحد يعني عنده واحد الرؤيه خاصه للاشياء، عنده علاقه حميميه مع الماضي ديالو، كيحاول انه يشتغل عن طريق الاقناع، ماشي انك دير الشيء وانت ما مقتنعش به. فلهذا يعني كيفتح معك دائما الحوار في مجموعه ديال التفاصيل اللي كتهم الدور واللي كتهم العلاقه ديال الشخصيه ديالك بباقي الشخصيات. Effectivement, comme nous sommes à cheval sur l'ère numérique, etc., le choix est le suivant. On peut tourner avec le numérique si on est dans une recherche de type expérimental sur la technologie du numérique. Mais si on est sur le plan de l'économie de la production, nous sommes dans un pays où il n'y a pas encore d'équipement des salles en numérique. Donc, quand on ramène le cinéma surtout à des considérations industrielles et techniques, c'est une très grande, je dirais, diversion qu'on opère, parce qu'en fait, il faut dire que le cinéma est un art aussi important que le livre et la musique, et qu'il ne faut pas s'attarder sur les questions de technique, les questions technologiques.
concernant très exactement cette histoire, l'important c'est l'écriture cinématographique. Pour moi, que je fasse un film avec du 8 mm, avec du 35, avec du numérique, avec du 16 mm, j'ai utilisé toutes ces techniques. Les supports importent peu, autrement dit ce qu'on appelle en 2 mots la création artistique. Et c'est la même chose pour le cinéma. L'important n'est pas la technique. L'important, c'est l'écriture, c'est le discours. Il y a un vers de Rimbaud absolument extraordinaire qui pourrait s'appliquer à un tournage. Rimbaud dirait d'un tournage de film qu'il met dans le sommeil lourd un rêve joyeux.